मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास आए जो मर्ज़ मौत में था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम अपने आप को कैसा पाते हो? उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की रहमत की उम्मीद करता हूँ और अपने गुनाह से डरता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में ऐसे वक्त में ये दोनों कैफियतें जमा हो जाएं, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ देगा जिसकी वो उम्मीद करता है, और जिससे डरता है उससे उसे महफूज रखेगा। लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं, वो बहम की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। 4 चीज़ें इंसान की खुशनसीबी की अलामत हैं: उम्दा सवारी, खूबसूरत घर, अच्छा पड़ोसी और नेक बीवी। जितना मुमकिन हो अपनी औलाद की शादियाँ जल्दी किया करें, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो अगर हलाल रिस्क ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो खून साफ़ हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारी दूर हो जाएगी, जिस्म से हर किस्म की खारिश खुजली दूर होगी। इसके अलावा सर की खुश्की ख़त्म होने के साथ साथ तमाम किस्म की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। सुबह उठने के फौरी बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। प्यारे अजीज़ों, अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज़्यादा खाता है तो वो टेंशन में मुब्तला रहता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, निहारमू प्याज और शहद मिलाकर खाया करें। जब भी आप परेशान हो या थकावट हो तो अदरक वाली चाय पी लिया करें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तलबगार रहा, तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज़ होता है। निहारमू रोज़ाना दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज़ होती है। सरसों के पत्ते पीसकर इसका लेप बनाकर सर में लगाने से गंजेपन को दूर किया जा सकता है। इसको सर में लगाने से सर के बालों की खुश्की ख़त्म हो जाती है। जाफ़रान का इस्तेमाल करने से दिलो दिमाग को कुव्वत मिलती है और जिगर की इस्लाह होती है। 2 अदद साबुत काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती है, उसको पानी के साथ ले लें, जिसमें जहाँ भी दर्द होगा ख़त्म हो जाएगा। अगर मैदे में ज़ख्म हो तो 1 लौंग पानी के साथ रोज़ाना निगल लीजिएगा। भुने हुए चने खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, जिस्म की कमज़ोरी दूर होने लगती है, जिस्म में आयरन की कमी पूरी होती है और फाइबर प्रोटीन भी बेहतर हो जाता है। सेहतमंद वो है जो याद इलाही के सिवा तमाम बातों से अपनी ज़ुबान बंद रखे। कहा जाता है कि चमड़े का जूता पहनने से नज़र तेज़ हो जाती है। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। नीम गर्म पानी पियो, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। रात को चेहरे को अच्छी तरह धोकर सोने से नींद अच्छी आती है। ज़्यादा नहाने से फालिज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवे का खतरा बढ़ जाता है। प्यारे अजीज़ों, पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर खाओगे तो कभी कमर का दर्द नहीं होगा। नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। थूक फेंकने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। प्यारे अजीज़ों, जब आपको हर एक आदमी से शिकायत होने लगे तो ये ज़रूर देख लेना कि खराबी कहीं आपके अंदर तो नहीं है। दिल के रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। वही सबसे ज़्यादातर रोते हैं जो रिश्ते निभाते हैं। जिन लोगों की आंखें बात बात पर भीग जाती हैं, वो कमज़ोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। रात को वुज़ू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है और रिस्क में इजाफा हो जाता है। निहारमू यानी सुबह खाली पेट खुशबू वाली चीज़ें सूंघने से इंसान हमेशा जवान रहता है। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया करो, इससे पेट की सफाई हो जाती है। जो ज़्यादा पानी पीता है वो अक्सर ज़्यादा ताकतवर होता है। बदलती हुई चीज़ें अच्छी ज़रूर होती हैं, लेकिन यकीन मानिए बदलते हुए अपनी तकलीफ़ देते हैं। प्यारे अजीज़ों, निहारमू अंजीर के 3 दाने खा लेने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आ जाती है और जिस्म लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से
ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ دیکھا گیا کہ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے تک ورزش نہ کریں، کیونکہ آپ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو نیبو کے قطرے پی جائیں۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھائیں، پیاز کھانے سے گریز کریں، کیونکہ رات کو پیاز بیمار کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹاک کے ساتھ 3 دانے مغز بادام صبحن نیار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ضرور ہوتی ہیں، لیکن یقین مانیے گا بدلتے ہوئے اپنی تکلیف دیتے ہیں۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ پیارے عزیزو، جب نہائیں تو اپنے ناخنوں پر بادام کا تیل لگائیں، اس سے یادداشت بہترین ہو جائے گی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 2 ہری الائچی کو 1 چمچ شہد میں ڈال کر چباؤ۔ یہ نسخہ کانوں کی سماعت سننے کی طاقت بڑھاتا ہے، نظر تیز کرتا ہے، گھٹنے کا درد کمزور اور شوگر میں راحت دیتا ہے۔ الائچی اور شہد دونوں طبیعت صحت کے لیے محفوظ اور مفید ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے ارد گرد پیدا ہونے والے کالے حلقوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ جو لوگ 10 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 منٹ واک کریں، اس سے آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ لیٹ کر موبائل مت دیکھیں، اس سے نظر کمزور ہونے لگے گی اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، زیادہ غصہ قوت مدافعت کو متاثر کر دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اگر ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو یہ عادت چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سبق یاد کرنے سے پہلے بادام کھا لیا کریں، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور سب سے مفید مشروب دودھ ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے شلجم کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھیرے کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیزو، دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ سردی کے موسم میں تھوڑا سا ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جائے گا۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نیند بہت پرسکون کی آتی ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔